Shalom dan selamat berjumpa dalam acara This is Your Time. Saya senang menjumpai saudara sekalian dan pada saat ini berikan waktu setengah jam untuk kita menikmati berkat Tuhan yang khusus. Mungkin Anda lelah, mungkin ada banyak persoalan, ada banyak pressure, tekanan dalam hidup saudara. Tapi the presence of God, hadirat Allah selalu membuat perubahan. Mungkin saudara mendengar kata worship, penyembahan. Apa yang ada di benak saudara hari ini? Allah menciptakan kita sebagai penyembah. Satu ayat dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama dikatakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Berbicara tentang ibadah, saya percaya semua saudara beribadah. Tapi ibadah yang sejati, Alkitab katakan mempersembahkan diri kita kepada Tuhan. Seorang hamba Tuhan dari Amerika, Floyd Ellswood, ada di tengah saya. Thank you. Thank you. Welcome. Welcome, everyone. Thank you for your ministry in This Is Your Time program. And I just mentioned about worship from Romans chapter 12. Oh, yes. Brother Ellswood, can you explain the power of this word? What is beautiful about Romans chapter 12, verse 1, it says that we're to present our bodies as a living sacrifice. Now, what it means is that worship involves not just what I say or sing out of my mouth, but how I live. How I live. Because my body is the temple of the Holy Spirit. And so true worship, I tell people all this. I've been leading worship for 25 years now. But true worship is not what we sing, but is how we obey God. The highest form of worship there is obedience. Obedience. Obedience is the highest form of worship. They would come to Jesus and they would say, good master and Lord, and he would stop them and he would say, why do you call me master and do not the things that I say? Because if you're going to worship him by calling him Lord, then you must obey him, whatever he commands. And so it's important that we first understand that our bodies must be a living sacrifice as an act of worship unto God. Because the word obedience, some people have a problem with that. If they cannot obey the parents, they cannot obey the rule at school, they cannot obey the government rules. And in life, if people not obey, worship is talking about obedience. Worship is it means sacrifice. Yes. That's right. Kalau kita bisa melakukan ini karena ketaatan kepada Tuhan, itu sebagai sebuah pengorbanan. Korban artinya sesuatu yang gak enak tapi kita lakukan. Dan kalau kita bisa melakukan itu sebuah penyembahan kepada Allah. Sesuatu yang Allah inginkan kita lakukan sebagai penyembahan, itu luar biasa.